Okay, okay. Good morning, good morning, good morning. Good morning mga boss. Welcome na rin ako sa ang Facebook page. Sa boss kay Swartres Guide. Mga karon og combination para sa ang pang all draw guide para karong adlaw na Martes, pizza, April 21, 2026. Recap sa nato mga bossing ang resulta gapon sa 3D National and proceed sa tuwang pang all draw guide para karon. Okay, first draw 278 rest back. Sunod 171 slide ta. Then last na to 9 PM draw, rest back 670. Okay. Muna resulta gapon mga bossing no, rest back og double. Proceed na ta sa tuwang pang all draw guide para karon. Paki-share lang ko mga boss. Natay hot combi, sige na alam sabay-sabay lang. 475 271 3 20153 3D STL pwede patdan target rumble. Okay, next ta sa to ang pamitsa na to mga boss. Natay 421 431 401 missing number na to 3459. Puro ra ba na siya schedule mga boss no? 345 539 og 439. Kini siya schedule na silang duha. So ganahan lang mo sabay lang. Ayan, sunod na to ang pasakay. Numero maybe 790 679 target rumble. Ayan, last na to mga boss is best trio. Natay 99 4466 target G's, trio all, target piso. Okay, kana lang mga boss ang ito ang pang all draw guide para karong adlaw. Good luck, hope to win ta, and God bless.